गुजारिश की कि एक कमेटी हमने बनाई है और हम इसके ऊपर जो आपकी एक्रेडिशंस हैं वो प्लस आपकी जो मीडिया लिस्ट के अंदर एनलिस्टमेंट है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। और दूसरी मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी DGPR से कि ये जो आपके नुमाइंदगान मेरे लेफ़्ट राइट पे बैठे हैं, जो एक बेड़ा मैंने इनके हवाले किया था, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, चूँकि मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। आप लोगों की तंजीमें जो हैं और आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है, लेकिन वो जो भाई ने कहा कि प्रेस क्लब का जो मेंबर है बस उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाए। अब वो जर्नलिस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, अब वो डिजिटल मीडिया के ऊपर वो आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो आपके ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन वो पूरी दुनिया में कहीं पर किसी मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं है। अगर वो कैंपेन कर रहा है और मज़े की बात है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे यहाँ आके की थी कि आज भी मुस्लिम लीग नून हो, प्राइम मिनिस्टर हो जिसका जिक्र भी किया था, या ये पीका है, इसमें इस सब की ज़रूरत ना रहे अगर आप ख़ुद कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर दें, आप गलत को गलत कहना शुरू कर दें, आप उसको सज़ा देना शुरू कर दें, आप उसकी मेंबरशिप कैंसिल करना शुरू कर दें, आप उसको अपनी सफ़ों से निकाल दें, तो हुकूमत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, मैं पहले पेशगी माजरत चाहती हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जितने भी लोगों को नोटिस गए, अब मैं मुख्तलिफ़ ख़बरों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म हाउस में से एट्रीब्यूटेड एक जो ख़बर बनाकर जो बात जिसके ऊपर व्लॉग किया जाए, जिस खबर का कोई सिर पैर तक ना हो, उसके ऊपर जो नोटिस से पहले तक आपके तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, ये तमाम एक इन्होंने मुख्तलिफ टीयर्स रखे होते हैं। खबर 10 दफ़ा वेरीफाई होती है, वेरीफाई होके चलती है या प्रिंट होती है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है, और उसको पूरा उसको आज़ादी राय अगर आप कहते हैं, इजहार राय, किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को बैठ के कह देना कि ये बॉस था फलाने केस के अंदर और वो बात गलत हो, तो मुझे बताएं सवाल का जवाब किससे लेना है? उसके ऊपर आप में से किसी ने मजम्मत की? आप में से कोई साफ़ती तंजीम जो है उसने निकल के ये कहा कि भाई ये जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? ये जो तुमने व्लॉग किया है, आप अपनी खुद की अगर कोर्ट्स बनाना शुरू कर देना, कोर्ट्स मतलब मैं जेनेरिक टर्म में कह रही हूँ, अगर आपकी कोई कमेटी हो, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी हो, आपका कोई मैकेनिज्म, कोई वे फॉरवर्ड हो, आप अपने मसाइल को खुद हल कर दें तो ना किसी NCCI की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पीका की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं तो वैसे हमेशा से इस बात की कायल हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ है वो बेहतर है पीका की निस्बत, बिकॉज उसमें कोई पुलिस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके कहना है कि सर ये साबित कर दें। मैं एक केस के अंदर अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में गई हूँ, जहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 150 से 200 मेरे पेड मुलाजिम थे जो सुहेल आफरीदी के ऊपर जिसने अटैक किया था। अब वो उसके ऊपर जाहिर है चूँकि एक झूठ थी, उसके ऊपर अब अपोजिशन लीडर साहब जो है वो जगह जगह पे उनकी गुजारिश है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मेरा कोई मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई वाकई को हरजाना लेने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक डेटरेंस क्रिएट होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप, और उसके अंदर मतलब कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वैसे भी जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो उसकी तकलीफ ज़रा ज़्यादा होती है। ये जो भी NCCI जिसको नोटिस देती है वो तो बाहर आके हीरो बन जाता है। उसने बेशक जो मर्जी किया हो, उसने जो मर्जी गुफ्तगू की हो, उसने जो मर्जी किसी पे इल्ज़ाम लगाया हो, वो बाहर आके हीरो बन जाता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे नज़दीक, मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें हमसे सवाल से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर सवाए इजहार राय की आज़ादी के झंडे के आप और क्या करते हैं? आपके पास इजहार राय की आज़ादी है, आपको बिल्कुल होनी चाहिए, आज़ादी सहाफ़त भी होनी चाहिए। मेरे भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं? क्या इदारों के भी कोई राइट्स हैं कि नहीं कि आप गाली गलोच तक आप जो है वो आप कर रहे हैं? आप बेसरोपा फलानी मीटिंग ये हुई तो फिर वो मतलब वहाँ ये हो गया, जो कतई तौर पर गलत जो है वो चीज़ होती है, उसको जो है वो फिर अच्छा फिर ये है कि एक दफ़ा निकली फिर वो उसको आप बेशक जितना मर्जी कह दें कि ये गलत है, लेकिन वो इतनी जल्दी डिसेमिनेट हो चुकी होती है। और चस्के की खबर होती है ना, ज़ाहिर है हमारे में चस्के की खबर की माफ़ कीजिएगा आदत भी हो चुकी है।
جتنی کنٹروورشل بات کریں گے، جتنی آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، کسی کے بارے میں بدتمیزی کریں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہتی، یہ جو یوٹیوبر کچھ باہر گئے ہوئے ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر جو جلوسوں کے اندر جا کے سیاست فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جو صحافی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور ایک پیڈ ملازم کی طرح میرا لیڈر فلانا، اس کو آپ صحافی کہتے ہیں. صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحافی صحافی ہوتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے، I'm sorry اگر میں اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں تو غلط نہیں ہے، آپ کی یہ خاموشی آپ کے اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کے بیچ کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جیسے یہاں پر کسی بھائی نے کہا تھا کہ سب کے اوپر سوال آ جاتا ہے، تمام صحافیوں کے اوپر بات آ جاتی ہے. وہ صحافت کر ہی نہیں رہا، وہ یوٹیوبری کر رہا ہے بھائی، وہ صحافت تو کر ہی نہیں رہا. وہ اکیلا اس نے ایک کیمرہ رکھ لیا ہے، ایک اس کے پاس مائک ہے، اس کے بعد اس کے پاس فل آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جس کو مرضی جو مرضی کہے. تو یہ تو صحافت نہیں ہے. اس کو اگر آپ لوگ صحافت سمجھتے ہیں، یا میرے پاس پریس کلب کا کارڈ ہے جو اچھے بھلے وقتوں میں نے بنوا لیا تھا، اب مجھے پاس جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے کہ میں پریس کلب کا جو ہے وہ ممبر کہتے ہوئے اپنے آپ کو بغیر کسی صحافتی اقدار کے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اچھے صحافی آج بھی موجود ہیں جو اپنی خبر دینے سے پہلے دوسرے کی رائے لے لیتے ہیں، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کے اخبارات ہو، بیسیکلی یہ این سی سی آئی ہو یا پیکا ہو، اس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایشو بن گیا ہوا ہے اس وقت. کیونکہ آپ کے جو پروفیشنل ورکنگ صحافی ہیں وہ اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب جو دل چاہا ہم نے کہہ دیا. اگر آپ نے الزام لگایا کہ جی فلانی بلڈنگ پہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا بھائی جان کہ وہاں پر اتنے کروڑوں کا باغ بنا تھا. وہ ثابت کر دیں آپ کہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجھے ایک چسکے کی خبر دینی ہے اور مجھے کہنا ہے کہ یہ یا کسی کو ڈیمین کرنا ہے، تو یہ تو اس کی اجازت تو نہیں جائز. میرے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہاں کی جائے گی؟ میرے جو ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں جو جواب نہیں دے سکتے اپنے بارے میں یا نہیں دے ان کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہے. ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد باقی. دیکھیں، اگر کوئی وہ زبان بولے جو میرا دشمن ملک بولتا ہے، اور اگر ہمیں جو ہے وہ مظلوم میں اور جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنے والوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا، تو پھر ہم پاکستانی کہاں سے ہو گئے؟ پھر یہ غلط کو غلط تو ہمیں کہنا پڑے گا نا. اگر آپ دیکھیے ابھی بھی کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر جو بھائی نے بات کی تھی، پہلے تو بلوچستان کی یہ بات بھی کر دوں کہ چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کے پی کے کی ڈیلیگیشن بھی آئی تھی، ایک جو ینگ ہمارے بچے ہیں ان کی، اسٹوڈنٹس کی، اور بلوچستان کے بچے بھی آئے تھے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا لیپ ٹاپ پروگرام ہو یا ان کا اسکالرشپ پروگرام، ان میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن رکھی ہوئی ہے. ان بچوں کو اسکالرشپس بھی دیے ہیں انہوں نے، اور لیپ ٹاپ انہوں نے ساتھ ان کو میٹنگ کے بعد ایز اے تحفہ بھی جو ہے وہ دیا تھا.